Next, prediction natin sa buong Kaya mo na yun. match. O, sige, ako muna. Ikaw Prediction ko muna. Sa SRG versus S2G. SRG ako dyan. SRG din ako dyan. Tapos, sa Ulfednar versus Ako BTK. muna, Ulfednar ako. Ulfednar din ako eh. Guys, rate natin yung Onyx Philippines. Susuportahan natin sila mamaya. At raid muna natin sila sa kwarto nila. Antay-salam lang. Katulad nung last time. Ano lang, makikigulo lang. Antay-salam lang. Antay-salam lang, pre. Antay-salam, pre. At bata. Hindi. Antay-salam lang. Katulad ng last time. Coach. Saka.